teman-teman. Kali ini kita akan cari mainan. Bukan mainan di semak-semak teman-teman. Wih, ada apa aja ini teman-teman? Kita kumpulin teman-teman. Ada bego loader. Terima kasih banyak lah nih. Ada bustayo warna biru. Ada motor balap. Ada bus sekolah teman-teman warna kuning, mantap. Ada loader teman-teman warna kuning, muat pasir ini teman-teman, untuk menaikkan pasir ke truk ini, mantul. Wow, ada lagi nih teman-teman, warna putih sama biru sama oranye. Kita masukkan keranjang teman-teman. Besar mainannya teman-teman. Ada truk muat hewan teman-teman, warna putih biru sama oranye teman-teman, mantap. Masukkan keranjang teman-teman. Kita cari lagi teman-teman, siapa tahu dapat banyak teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman di sini. Rupanya ada truk molen teman-teman. Ada mobil balap teman-teman. Ada mobil off-road teman-teman, warna biru, mantap. Ada mobil truk sampah teman-teman, warna hijau sama putih, mantul. Kita kumpulkan lagi teman-teman, siapa tahu nemu lagi teman-teman. Gimana lagi teman-teman ya? Teman-teman ada yang lihat? Ada yang lihat kah teman-teman? Mana ya? Wow, ada lagi teman-teman. Banyak. Ada 5 biji teman-teman. Ada truk warna kuning, mantul. Ada truk tangki teman-teman, truk tangki CPO. Ada mobil truk damkar teman-teman, mantul. Ada kapal pesiar teman-teman warna kuning, mantap. Ada pickup poleng teman-teman warna pink, mantul. Cari lagi teman-teman, siapa tahu tertutupi daun-daun teman-teman. Ini pohon sawit namanya teman-teman, buahnya tidak pernah dipanen teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Cari lagi teman-teman. Tahu ada teman-teman.
Nanti kita kumpuli teman-teman. Kita hitung dapat berapa teman-teman. Wow, di sini rupanya si manis teman-teman. Kita masukkan keranjang teman-teman. Ada si meong teman-teman. Ada bustayo warna merah teman-teman. Mantap. Ada mobil silinder teman-teman untuk pengerasan jalan teman-teman. Bagus, keren, warna hijau sama hitam teman-teman. Ada pesawat teman-teman, pesawat terbang teman-teman, pesawat penumpang warna putih. Mantap. Tinggal si meong teman-teman, tinggal si manis kita masukkan teman-teman. Si manisnya keren, lucu teman-teman, meong-meong teman-teman. Kita kumpulin teman-teman, masukkan teman-teman. Meongnya warna abu-abu teman-teman. Banyak, mantul. Masukkan si manisnya teman-teman. Keren.